ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବିନି। କଥାଟା ହେଲା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ଅଟୋବାଲାର ଝିଅ, ତମେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧନୀଘର ପୁଅ। ତମେ ମତେ ବାହା ହବ, ତମ ଘର ଲୋକ କଣ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ଆରେ ଏଇ କଥା ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ସନ୍ଧ୍ୟା? ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବି? ଏଇ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମକୁ କଳନା କରିପାରିବନି। ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ମୁଁ ବୁଝାଇବି ହେଲା। ସତରେ ହେଲା ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୋ ଜୀବନଟାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସତ କହୁଛ ହେଲା? ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତମକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ ଆସ ସେଇ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବା। ହଁ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯିବା। ଯିବା ଚାଲ। ହଁ ହେଲା, ଯିବା। ହଁ ହେଲା। ଏ ବାବୁ, ଏ ବାବୁ, କଣ ଦେଖିଛୁ ବାବୁ? କଣ ହେଇଛି ବାବୁ? କଣଟା ଦେଖିଛ? ତମେ କଣ କଥା କହିପାରୁନ ବାବୁ? ତମର କଣ ହେଇଛି? अरे मार खाली तर कोण काय बोला देव? मोर जीवन मुगत ना जाना जाना गेला काय आहे ती काय बाबू मी बाबू के रे କଣ ବାବୁ? अरे बाबू बोला मी काना बाबू के रे ନାଇଁ ବାବୁ, ତମ ନାଁ କଣ? मोर ना ହଁ ବାବୁ। हिच कोले हिच को ହଉ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ, ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା ବାବୁ? ये ତମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? किसी नहीं तू या काम जानला दरकार नहीं जोन काम कर से काम कर କୁହ ବାବୁ, हां ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? तोर बहिनी आए तोर बहिनी बोली आबा बोलू सत्ता को लगा लगा बोला ହଁ दुई लोग नहीं कि ये लाडू गोड़ा खाना लोरी पाना और कर लो मैं इसे लाडू गोड़ी खवाना कोड़क कोड़क चढ़ देली को लगा लगा करला ଏ ବାବୁ, हां ଆମେ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ମନା ହେଲା ଆଲୋ। हां ମୋ ହାତରେ ଆଲୋକ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ ବାବୁ। हां हां तोर हाथ रे आलू गन के आसु मुई काय बोलला नाही? मोर हाथ रे आलू गन के हां बाबू सौते की. वो वा ନାଇଁ ବାବୁ, हां तो ଏଇ ଝିଅ ନାଁ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା हां ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଆଲୋ। ओहो ताना सो दिया ହଁ ବାବୁ। ताना लेन दिया मोर का सो दिया ताना गोप दिया तोर ना खाना ମୋ ନାଁ ଆଲୋକ ବାବୁ। तोर ना आलो ହଁ ବାବୁ। तोर ना आलो मोर ना झुलो तार ना फालो तमोर बड़ा पिचकू बोले मैं करना नहीं. मोर ना पीटकू पीटकू रे पीटकू 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 ନାଇଁ ବାବୁ, हां ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ମୋ ନାଁ ଆଲୋକ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ ବାବୁ। ସେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ବାବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ଆଲୋକ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ ବାବୁ। इटू तो बोल फायदा नहीं ହଁ ବାବୁ। इटू भी ହଁ ବାବୁ। ओ बरे इतना गड़का तो बोल फायदा नहीं Eh, अरे लेकिन बोल ହଁ ବାବୁ। अरे करो ହଉ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ। हां संति को ए हिला ହଁ ବାବୁ। लेकिन दर काय ହଉ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ। बॉस କୋବାରେ ବସିବେ ବାବୁ। ये तो मुंडे बॉस वो पाकरा को दीदी बाबू बोलती है तोले बॉस ହଁ ବାବୁ। ए कभी हां बाबू तोरा नाम फुटी गला आते टीच कोले पीच के बाबू हाँ टिकल बिस्कू बाबू टीच कोले पीच के बाबू हाँ टिकल बिस्कू बाबू टीच कोले पीच के बाबू हाँ टिकल बिस्कू बाबू तोर द्वारा ना है बॉस तो पिला तो लेके देवासी हो. लेके दे दो काय टाकली पहिला? आई आलू नो आयो आलो आलो आयरी. आलो अरे फालो अरे जुलो Eh, आई नो आई सोंदे अरे कोंदिया eh. ओरा मोनिका लेके दी ना
Sabes toki? ଏ ଆଲ ତମେ ଯଦି ଲେଖିଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବି ଏ ବାବୁ ମୋ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଲକ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ Na kau hidup gula boleh. Bila kau boleh na bare kai. नाही बाबू Nah ini berbodi ada ke jamli. Tapi yang na jamli boni bahasa berbodi. ବାବୁ ଲେଖିଦିଅ Pisku babu, babu nih. ହଁ ପିକୁ ବାବୁ ଲେଖିଦିଅ Ada yang sama lu mesti. ହଁ ବାବୁ Bila kau re murta murti desi. हो बाबू Ah, bos, ada bos kita. ଏ ଆମେ କାହିଁ ବୋଲଲାନି ଝିଅ Oh ya. Tame mata yakila mau mata yakai ini. ସତେ କି Bor kor kori kerate, tanu dek to kita kor buku rana mau ditlani. Ini nahi. Ayo, yakila mau mata yakai ini. Bor cari desi. Bos. ତାର ହିରୋ ଲେଖା ହେଲା କି ନାହିଁ ଆକା ମିଷ୍ଟା କି ଚାवला Cari. ନାଇଁ କି Heeh. ଲେଖି ଦିଅ ସକାଳ ହେଇଗଲା ତମେ Nah, mulai lagi nomor kamu kerja. ହଁ Jangan saya pakai. ଦୁଇ ଲୋକ ଡାକୁ Mau kita minta tidak. ହଁ Bagus pula. କାହିଁକି କୁହ ବାବୁ ତମର ସେ କାଟୁକୁରିଲା ପଇସା କେତେ ହେଲା ବାବୁ Bonsa kali mori gala kecil. ନାହିଁ ବାବୁ Ah, ତମର ସେ କାଟୁକୁରିଲା ପଇସା କେତେ bonsa kali mori gala boleh juga. Hai bonsa re. ନାହିଁ ବାବୁ ତମର ସେ କାଟୁକୁରିଲା ପଇସା କେତେ ହେଲା Ah, rupees. ହଁ ବାବୁ କାଇଁ ବୋଲଲାନି ଝିଅ Oh, tato orang bonsa boleh jadi. No hai bone rupees. ଓହୋ Rupees ki. ହଁ ବାବୁ Rupees. English re kata wala. Ah. 250 standard. କାଇଁ ବାଚିଟା 250 standard. ଏ ପଲିସିଟା କେତେ Kita ki mau bicara nahi. ସେ କେତେ ବାବୁ ତାହେଲେ କୁହ ତୁମେ କେତେ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି Buci baru nu. ନା ବାବୁ Kita photos nahi. ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରୁଛି ବାବୁ Muka photo babu bolche. କାଇଁ ବୋଲଲାନି Muka photo babu bolche. ଏ ନାହିଁ ବାବୁ Ah. ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରୁଛି Oh, pat ki. ହଁ ବାବୁ Hai, diberi kira.
କଣ ହେଲା ବାବୁ এই କେତେ ହେଲା କୁହ ବାବୁ ଓଡିଆ ଲୋକ ଇତିହାସ ও গাড়ি আলো কি ହଁ ବାବୁ দু হি স হ ট খা ଟିକେ ଭଲସେ କୁହ ବାବୁ ବୁଝି ହଉନି তুই পাঠ পড়লো তো এর বকবা ହଁ বাବୁ এটা আমি বুঝি না বুঝি ନାଇଁ ବାବୁ দু হি স হ হ ট খা ଏ 200 ଟଙ୍କା হ্যাঁ ତାହେଲେ ନିଅ ବାବୁ ইলো কান বকবা ମୋ କଥା নিও হনি ভিতরে পুরা ভিতরে কানে পুরা হে গাড়ি তো করতে রে হ্যাঁ এলা 2 ଲକ୍ଷ 100 ଟଙ୍କା ଲଗାନେ ଲାସିଅ হ্যাঁ 100 টাকা লাগা ନାଇଁ କି হ্যাঁ হ্যাঁ এ টবি ହଁ ବାବୁ এই তো এটু নাই রে ହଁ ଟିସ୍କୁଲ ପିସ୍କୁଲ এত ବାବୁ রাস্তা লাগাইলো টাকাতে বড় পাইলো নি ହଁ ଟିସ୍କୁଲ ପିସ୍କୁଲ ବାବୁ তোমার বই কথা আমার কেন না ନା ବାବୁ ଆମେ କଲେଜକୁ ଆସିନୁ কলেজ কু আসছিল বই কথা কুটি নেলো ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ବାବୁ গুলো পাই আসতো ହଁ বাବୁ তোমরা এই আমাকে কিসেটা কইছো ବାବୁ তোমরা এই আমাকে কিসেটা কইছো ଦେଖା ହଉ ବୁଝି ହଉନି ବାବୁ তোমার রাইব আমাকে কায়টা বলি রাইলা চা ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ବାବୁ গুলো পাই কি বলে আসিছো ହଁ ବାବୁ তুমি পাঠ পড়ুছো এই মরিয়া হে ହଁ বাବୁ তুমি পাঠ পড়ুছো ହଁ ବାବୁ তোমার বই পুস্তক খাই ନାଇଁ ବାବୁ ଆଜି ଆମେ ବୈକୁଷ୍ଠ ଆଣିଲୁ ବାବୁ লাইন মারা পাই আসছিলু ହଁ ବାବୁ হ্যাঁ বাবু সে আরে যাতে গাদা আও বাবু আমার রাইব আমি সে বাটা মাডিয়া দি দান দি করে ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି କେତେ ବରଷ ହେଲା ଯେ ବୋଲି তবে তো কাটা বড় করে 17 ଚାଲିଛି ବାବୁ চতর চালুচি ହଁ ବାବୁ চালুচি ହଁ ବାବୁ তোকে দিলা ମୋତେ 20 ଚାଲୁଛି ବାବୁ তোকে চালুচি ହଁ ବାବୁ তোমার দুই কথা চালুচি চালুচি মোটা হিলুচি হিলুচি বড়ি গুলা কিন্তু পারে না মারা তোমরা চালুচি মোটা হিলুচি কেটে পারো নাই আরে কেমে তো লেখা এবার কোন ফোন করতো ହଁ ବାବୁ ବାବୁ ତମ ନମ୍ବର নম্বর ହଁ ବାବୁ নম্বর দিলে কেটে কাম দিলে লেখ কবি ହଁ ବାବୁ 8144 8144 দেখি চাই করতো ଦେଖି ଚାହିଁ କର 9900 9900 কানা ঘরে যেতে আমার এই রোগ ନା ବାବୁ ସେମିତି କୁହନି সেরকম ফোন করে ফুটে লাগছি ফোন কর তুমি কেবে এলে তুমি সেটা কথা ହଁ ବାବୁ বলো